অমর কোথায় খাবার রেখেছো? অমর কোথায় খাবার রেখেছো? আও কোথায় খাবার রাখছো? इतनी मबाद नफ्सुल करीमा। अमर कोথায় খাবার রাখছো? কোথায় यानी فين, খাবার यानी أكل, রাখছো يعني أنت يعني سبت أو أنت حطيت الأكل فين. عمر কোথায় খাবার রাখছো? কোথায় يعني كوي برضو تكلمنا يعني كوي لغة عامية شوية. عمر খাবার রাখছো কই? أو كوي খাবার রাখছো? أو খাবার রাখছো কই? دي اللي أحسن. هو يقول يعني أنا حطيت الأكل في الثلاجة يعني আমি ফ্রিজের মধ্যে খাবার রাখছি। আমি ফ্রিজের মধ্যে খাবার রাখছি। فريز يعني زي اللغة الإنجليزية فريز. هنا نتكلم فريز يعني ثلاجة. فريز يعني ثلاجة. هنا حطينا الأكل في الثلاجة يعني আমি ফ্রিজের মধ্যে খাবার রাখছি।